Okay, Hamid Cengko. Alright, salam bangsa Malaysia. Selamat malam kepada semua yang hadir di live stream kita. Ini adalah poster untuk live stream kita esok yang ingin yang ingin menjanda kedermaan untuk situasi COVID di negara kita. Pada hari ini saya sangat bangga dengan panel yang ada hari ini. So let me introduce. Pertama sekali kita ada Dr. Suresh Govind dari Friendship Group for Interreligious Services, Dr. Karma Tasi Chandran from Vajrayana Buddhist Council Malaysia yang represents semua Tibetan Buddhists in Malaysia, Pastor Yu Siu Ming from Presbyterian Church Subang Jaya, and Gurcharan Singh from Gerakan Belia Sikh Malaysia, and finally the lovely Gauri Tanggaya from Malaysian Hindu Sangam. So off to the first question today. What are the teachings from your religion on coexisting with people from different races and religions? So if I could start, maybe Mr. Pastor Meng, would you be able to go first? Sure. Thanks, Hamid. Thanks for inviting me today. I think so. Your question is what teachings from Christianity? Yeah. That speak about Bangsa Malaysia. That speak about and deals with coexistence between different races and religions. Yeah, I think one of the major things is that in Christianity, it gives us a narrative from the Bible, from the beginning of Genesis to Revelation, about the problem with man today. And the problem is same with everyone, with every person or human being on earth. The Bible informs us that the problem is the same. And it starts with the creation in Genesis. If I may, just take some time to explain. In Genesis, in the creation, God made the world. God made the heavens and the earth, and it was beautiful. And he said it was good. And everything that he did, he said it was good. And then he made man and woman and Adam and Eve. And he said it was good. And everything was perfect. And God had fellowship with man. He was walking with man on earth in creation. But then something happened. Sin entered the world. And Adam and Eve did something that they were not supposed to do. They took the fruit that God said don't eat. And they took of it. And so sin entered the world. And ever since then, in the Bible, it talks about the fall of man and how corrupt and broken man is. And that gives us the reason as to why today we see the world that we live in today is in such a mess. It's because of what Christians call the original sin. The problem with man is that we are born with independence, rebellion against God, not wanting to do what is right. You can see this in a baby. When a baby is born, you don't have to teach the baby to throw tantrums or to be angry or to do things again. It's just in the nature of man to be sinful. And so the world is in that way. And so the Bible calls it the fall of man. And then later on, the redemption. And what happens is that God seeks to redeem man from this fallen state. And so he provides a savior by the name of Jesus Christ. And so Jesus Christ comes, takes that sin that we should have bear on himself. So the punishment that we should have bore because of this sin, which is death and condemnation, Jesus took it on the cross and he paid the penalty of that sin for us. And so as a result of that, Christians are free to be a blessing to others. When we know the end goal is heaven for Christians, we don't do the things we do today to get to heaven. We are already assured that.
And so we do the things because we're going to heaven. The motivation is not going to heaven, but the motivation is because we want to do good. And so it leads us to the fourth stage of what the Bible calls restoration of all things. And so Christians seek a restoration of humanity, of the city that we live in. And that is where the narrative for Christians is that we can and should seek the good of Malaysia, seek the good of each other, of Bangsa Malaysia, of seeing justice and the value of Christianity spread across the cultures and the people of Malaysia. A good example is in the book in the Bible in Jeremiah 29, when the people of Israel were in captivity in Babylon. They were, because of their sins, God had cast them out to Babylon, and they were in a foreign land. And some of them decided to keep themselves apart from the people and said, oh, those Babylonians are evil, are bad. But then God spoke to Jeremiah to tell them, no, don't separate yourself. Invest yourself in the community. Build the city. Seek the shalom of the city, which means seek the wholeness, the goodness, the joy of and the fulfillment and restoration of the city. And so that was what was in Jeremiah 29, that God wanted his people to do that in Babylon, in a foreign land. And so for Christians, we take this as not our home. We take this as pilgrimage to heaven. And so for us, we do the same thing. We are called to seek the good of the city, seek the shalom, the peace, the wholeness of the city. And so, yeah. The very amazing. Thank you so much for sharing that verse as well. The Abrahamical philosophy in Nusantara has had a very long history, and thankfully we've been able to immerse ourselves in this area. People from all over the world have found a home in Nusantara. I would also like to introduce Abang Fahmi from Saudara Fahmi from Angkatan Belia Islam Malaysia, who is a very dear friend and guest today. So Abang Fahmi, will you be able to go next? What are the teachings from Islam about coexistence with people and from different races and religions? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam saya ucapkan pada saudara Hamid, juga rakan-rakan panelis dalam bual bicara kita pada malam ni. Alhamdulillah, pertamanya saya ucapkan terima kasih atas ruang dan kesempatan pada malam ini. Saya mulakan untuk merujuk pada persoalan yang disebutkan oleh saudara Hamid itu dalam konteks ini adalah berkaitan dengan konsep of brotherhood ataupun universalism yang ada pada Islam, khususnya ayat yang selalu dibacakan ataupun selalu juga dirujuk bagi kami sebagai orang Islam. Kita akan merujuk pada surah Al-Hujurat verses 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Lita'arafu is the exact word to describe lah. Tapi saya kata lita'arafu itu adalah to know each other. The verses meaning, all mankind, we created you from a single pair of a male and female and made you into nation and tribes that you may know each other, not that you may despise each other. So very the most honored of you in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the host who most righteous of you, and Allah has full knowledge and He's all acquainted with all things. So basically daripada apa yang saya bacakan tadi, sebab saya sebut tadi tentang ayat ini adalah to know each other, not to apa yang kita katakan hari ini to quarrel each other ataupun kita make issues among each other. Dan ayat yang saya bacakan tadi juga menunjukkan bahawa Allah itu telah juga memberikan pengiktirafan kepada soal plurality, kepelbagaian. Coexistence itu ada dalam keadaan hari ini manusia dilahirkan dalam keadaan kita ada lelaki, ada perempuan. Ada mereka yang beragama, ada yang datang ni daripada nation yang berbeza, negara yang berbeza, untuk kita kenal mengenali. So basically platform yang kita ada pada malam ni memanglah platform yang terbaik untuk saya kenal mengenali antara satu sama lain. Barangkali mungkin Saudara Hamid, Nat, Prof Suresh, kalau sampai saya sebut kenal mengenali itu sehingga kita boleh bergurau dalam keadaan tidak ada satu rasa
ralat ataupun tidak rasa boleh ke takut cakap. Dia tidak ada rasa sensitivity gitu. Maksudnya kita boleh bercakap dalam keadaan kita bercakap dalam keadaan kita rasa seolah macam kita ni kenal dalam keadaan tidak ada lagi syak wasangka, waspada dan sebagainya. Saya fikir dalam keadaan ini juga ada baik dan ketikanya dalam banyak isu. I think there are many issue, many question atau many apa kita kata perspektif yang from different background, different religious punya views, memang akan adalah sedikit banyak tentang agama orang lain. So instead I'm seeking someone that maybe I do not know, so perhaps I have someone that I can refer to. Si Miss Gauri ada kat sini, Dr. Karma, Mr. Gusharan Ching sebagai contoh. So kalau saya bertanyakan kepada isu-isu yang mungkin agak sensitif, saudara boleh tanya kepada banyak orang sekalipun, kalau soalan yang sama saudara tanyakan pada saya, barangkali jawapan yang diberikan oleh saya mewakili so-called agama Islam atau orang Melayu sekalipun, mungkin berbeza pandangan yang akan diberikan oleh orang yang mungkin bagi kita, bukan you orang Islam ke? Tapi kenapa you bagi jawapan yang sama, yang berbeza? Tapi maksudnya bila you kenal, bila kita tahu antara satu sama lain, interaksi itu berlaku. Dalam ayat yang sama juga, saya nak describekan bahawa konsep of brotherhood ini yang saya sebut sebagai universalism yang ada kat sini, dia terbahagi kepada 4. So yang pertama, kita sebut juga dalam surah Al-Hujurat ni, di segi origin of man, same. Allah made us into tribe and nation. The only basis of superiority and excellence is God consciousness. So dia tak tengok kepada kita punya appearance, dia tak tengok whether you are orang kata luaran tetapi orang tengok kepada perilaku, perwatakan kita. So perwatakan kita itu yang representing you punya religious. Sebab kadang-kadang kalau kita menyebut bahawa kami orang yang beragama, tetapi dari segi perwatakan itu tidak melambangkan, sebenarnya itu juga tidak melambangkan kita. So bagi saya juga, bila saya berhadapan dengan kawan-kawan yang ada di sini, so I'm representing my religion. So that's why I need to portray ataupun kita kena tunjukkan bahawa image benar bagi setiap agama itu seperti mana yang disebutkan oleh agama kita. Sebab tu kalau dalam keadaan ini banyak isu-isu yang bersifat Islamophobic dan sebagainya, menyebabkan ramai yang keliru dan juga mungkin ramai tertanya. Saya bagikan 4 yang saya sebutkan tadi tentang konsep brotherhood ini. Pertama yang kita sebut sebagai al-ukhuwah al-islamiyah. Betul dan benar bahawa macam saya sebagai orang Islam dengan saudara-saudara saya yang seagama, kita ada Islamic brotherhood within kita punya own agama. Jadi kita kena prescribe dan juga kita kena observe all the requirement, all the obligation dan sebagainya. Dan kita kena buatlah apa-apa yang bulat dan kita kena tinggal apa yang dilarang. Yang kedua, dalam ayat ini juga menunjukkan tentang bahawa kita ada al-ukhuwah al-ijtimaiyah. That one is in Arabic, but in English we can refer to community brotherhood. So community brotherhood here means that we are living in the kita kata in the situation ataupun in the community. Macam saya duduk dalam keadaan yang multiracial. Jiran saya ada orang-orang yang beragama Buddha, ada Kristian di sebelah kanan saya, di depan saya ada orang India dan sebagainya. So masing-masing punyai tanggungjawab yang bersama menjaga community. Kita buat food bank bila kita bercakap tentang kesusahan orang dalam MCO ketika ini. So inisiatif bersama bila mana ada dalam kalangan rakan-rakan, kita tengok ada kawan-kawan share di Facebook, ada yang share di Instagram hari ini ataupun di WhatsApp group, ada yang donated dia punya contribution money dan sebagainya untuk tujuan tu. So bila kita ada community brotherhood, secara tak langsung kita akan kenal mengenali. Saya ada kawan bila sambutan tahun baru, saya bawa anak-anak saya pergi ke rumah mereka, kita hantarkan 5 Mandarin sekalipun ataupun kita wish kita kata selamat bagi mereka. So secara tak langsung itu juga akan menimbulkan rasa kekitaan dan kebersamaan. Yang keduanya, yang ketiga, kita pergi kepada al-ukhuwah al-muwatinun. Maksudnya nationality brotherhood. Saya, Mr. Gusharan, Profesor Suraj, Dr. Karma, Ned dan juga Ms. Gauri punyai tanggungjawab yang sama in term of our nationality obligation. Maksudnya you ada rights untuk vote, untuk decide whoever ataupun siapa yang akan jadi kita punya leaders representing our constituency. Kita ada rights juga untuk mempertahankan diri kita. Kita ada rights juga untuk membayar zakat, membayar tax sebagai contoh. So tax itu juga consider as kita punya obligation as
a normal citizen. So kalaupun Malaysia hari ini diserang, saya katakan bahawa tanggungjawab semua orang juga adalah untuk mempertahankan negara kita bila mana diserang. So tidak boleh kata kalau bila our country is being attacked, then kita just simply kita kata pergi Paris, ambil gambar apa semua, pergi keluar. Tak. Maksudnya sekarang dalam keadaan orang tengah susah, dalam keadaan orang tengah kelaparan, kita bukan masa untuk pergi melancong kat luar contohnya. So kita pada masa sama kita duduk di dalam negara untuk mempertahankan negara kita. Yang keempat, yang terakhir, yang saya sebutkan juga bahawa al-ukhuwah al-insaniyah, yang bermaksud humanity brotherhood. Okey, kita tadi ada agama yang pertama. So saya ada agama, you ada agama masing-masing, masing-masing pertahankan agama, dan itu juga kekuatan kita yang mempunyai multiracial tadi. Yang kita ada kedua, community. Yang ketiga, kita ada nationality. Yang keempat itu kita bercakap dalam konteks ini adalah berkaitan dengan humanity brotherhood. So humanity brotherhood in the sense that we are all human. Ini juga ada banyak kisah-kisah Nabi juga menyebutkan bila ada jenazah yang lalu di hadapan Nabi Prophet Muhammad SAW. Bila lalu itu Nabi bangun, Prophet Muhammad bangun, dan disebutkan oleh sahabat, companion, bila ditanyakan kepada Prophet, kata, kenapa kamu bangun sedangkan itu adalah mayat daripada agama lain? So Prophet jawab, bukankah ia juga manusia? Bukankah dia juga manusia? So as a human, yang itu kita bercakap tentang human rights, kita cakap tentang human dignity, kita bercakap tentang apa prinsip-prinsip asas yang perlu ada, yang perlu kita jaga, yang perlu kita kena make sure that everyone got the same rights as a human untuk live as a, kita kata bermaruah, dignity. Yang itu saya fikir sebagai permulaan diskusi pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Saudara Fahmi. Just to start, I think the similarity between Pastor Ming's and Saudara Fahmi's pandangan, you know, the Old Testament, the Surah Al-Hujrah, for example, speaks to that as well. You know, Piagam Madinah ensured plurality in Madinah as well. And so, and I especially like the 4 stages of community as well. On to Dr. Karma, do you think you can provide us a Buddhist perspective regarding coexistence between masyarakat yang berbeza, kaum dan berbeza agama? Sure, Harmit. Terima kasih, Harmit. Salam bangsa Malaysia. Selamat sejahtera, selamat malam kepada semua brothers and sisters saya ya, di warga Malaysia dan juga warga bukan Malaysia yang sedang menonton rancangan FB pada malam ini. Okey, sebenarnya saya amat sangat mahu berbicara dalam bahasa Melayu, tetapi istilah-istilah dalam ajaran agama Buddha amat suka untuk saya translate. Jadi saya mohon maaf dari awal lagi sebab saya harus sampaikan message saya dalam bahasa Inggeris ya. Sebab ini pertama kali saya beri hujah berkenaan dengan ajaran agama Buddhis dalam bahasa Malaysia. Jadi amat sukar bagi saya harap mohon ampun dan maaf ya. So okay, dari perspektif Buddhisme, from the Buddhist perspective, the fundamental problem with the human mind is actually we have this illusion that of separateness. So it means we have this thinking that we are actually separate from each other. So the fundamental root problem of the human mind is ignorance. So it is the quality of mind that we feel that is actually obscuring reality. So ignorance is actually inside our own very own minds. It's nothing outside. So when we say that, you know, we want to be in harmony with somebody else and everything, so we always emphasize that if you want to be in harmony with another religion, another family member, or, you know, another friend or another community member, you have to actually have harmony within your own self. So the teachings of the Buddha emphasize that if one is harmonious from the inside, then you will emanate it from the outside. So how do we actually become harmonious from the inside? So we need to have this little bit of understanding that actually speaking, the way that we see things is not reality. What we see is not what we get. So what we see is actually, I'm separate from you. So if there is an I, this ignorance actually separates, it separates me from you. So in fact, at the end of the day, everything is actually oneness.
So we call it like it's empty of inherent existence. There's nothing fundamentally existing on its own side, but we create this so-called existence through our ignorance. So because of this, we start to separate. We have the illusion of dualism. So we have these dichotomies of I versus you, us versus them, black versus white, tall versus short, you know. And then, of course, then we come to Malaysia, then we have got one race versus another one religion versus another. So all these things actually come from where? It actually comes from the individual, the human mind. So the first thing that, we are taught in Buddhism is that if we really want to live in peace, first we have to embody peace. So peace is not the absence of war, but peace is actually something really active, proactive, and it actually really comes from understanding that we actually are not what we think we are. So the quality of dualism of the mind is that once we start thinking that somebody is different from us, then we start to say that if you are different from me, then I have my own set of property and you will have your own property. So then because of this flawed perception of I, that means we create this I. So when there's another, so then I naturally gives rise to mine, me, myself, I, mine, my, gimme, get. So once you have this gimme, get, then you will start to hoard things and then you will start to harm others. So this is the fundamental problem. So if we can first understand that actually speaking, every living being is actually connected, interconnected with one another. So the first thing is that we have to emphasize that we are all one. And it's not only human beings are one with one another. From the Buddhist perspective, we are one with nature. We are one with everything in this world. We are one with the sun, the moon, the stars, the 5 elements, earth, water, fire, wind, everything. Yeah. So we are actually one. And we think that we are separate because we cannot actually see the processes that we are actually that is actually happening. So Dr. Karma, we say, or Harmit, or Madam Gauri, or Encik Gurcharan, anyone, Fahmi, for example, all of us, we think that we truly exist. So that means that there's this one blob of a body here, and then, but we can't see the processes that are inside here. So we think that we have this illusion that, okay, so actually that Dr. Karma truly exists, but actually speaking, Dr. Karma exists because of causes and conditions. I exist because someone has labeled me as Dr. Karma, so I exist in the way I think I do. So then after that, as I'm born, then as I start to walk, then suddenly somebody tells me, oh, this is your religion, or this is your ethnicity, you know? So we have to go back to the basics. If we really, really want to try to have this harmony between races, religion, and all, first start to have harmony inside us. Understand that how we actually arise. We're actually arising depending on causes and conditions. And guess what? How actually we live day to day. Somebody has to deliver our food. Somebody has to grow our food. Somebody has to deliver it, you know. So, and then the sun, the moon, and there's so many kind people out there. Without the kindness of others, we cannot live. There is nothing that we can eat. There's no way that we can actually have clean water. And if we didn't have any teachers, multiracial, religious teachers, we wouldn't have the knowledge that we have today. So everything that we are is through the kindness of others. So because of that, then we can understand that, you know, actually speaking, we are not separate. We are all interlinked. So this Dr. Karma that you see here today is actually all of you inside me, and I'm inside you. So this is how I see it. But in order to come to that understanding, it's very, very difficult. So there is a simpler prescription for all this. The simple prescription is that do unto others what you want others to do unto you, or don't do unto others what you don't want others to do unto you. So that's called empathy, actually. So empathy, loving kindness, compassion, these are the very, very strong attributes of Buddhism. So it's not only about human beings, it's also kindness to animals. So we don't kill. So there are 5 precepts in Buddhism. So we don't kill, we don't steal, we don't harm others through our bodies. You know, we don't, gossip unnecessarily, harsh speech. We refrain from harsh speech, idle talk, gossiping, and also lying. And also we abstain from intoxicants, you know. So all these things actually, when one develops a very strong moral character, then there is nothing left. There is no urge to harm anyone else anymore. And that is the fundamental way. We have 3: ethics, meditation, and wisdom. So
we are clear from the ethics part, then we can move on to the meditation part. The meditation part, we always visualize that all sentient beings have been our mothers, fathers, brothers, sisters in the past. And everything that we have in this world is all brought to us by the kindness of others. So so how can we actually, not appreciate and not love one another? Because whatever that we have is all through the kindness of others. So we have a very powerful practice called loving kindness meditation. So it says that, first we say that may my heart be peaceful and free, may my mind be happy, may my body be healthy, may I be well and happy. And then we generate it to our loved ones, those are our family members, and then we generate it to those we do not know, those nameless, faceless people on TV. And you know what? This is very important, because those nameless, faceless people that we see on TV are actually our own Malaysians, and they are suffering right now. So because we need to have some kind of a method to actually bring ourselves closer to the suffering of others. So loving kindness meditation is one very powerful way. So once we can see that, that we send our love to them, our kindness and compassion, and then we send it also to those who we perceive are harming us. For example, in this climate, there are a lot of, fireworks going on between various quarters here. So there are some people that we blame, and then some people that we say are good, some people that we say are bad. So from the Buddhist perspective, no one is actually really good and no one is actually really bad. And everyone deserves some loving kindness and compassion. So we send it even to those who we perceive are harming us. Yeah. So it's only anyone's guess. Okay. Thank you so much. Thank you very much. Pandangan yang cukup, I'm always very impressed by the Buddhist tradition, especially because the responsibility, it's always not so much ideology, but always a responsibility on the individual to make sure that you act the way that you are aware of the universe and the people around you. Mr. Gurcharan Singh, do you think you can share pendapat anda on this perspective from a Sikh point of view? Terima kasih, Saudara Harmit. Are you able to hear me clear, yes, everyone? Boleh? Yes. Okay, baik. Terima kasih. Saya Gurcharan dan saya mengucapkan mula-mula sekali terima kasih kepada Projek Bangsa Malaysia, kepada semua yang terlibat dalam projek ini. Saya akan banyak bercakap dalam bahasa Melayu pada malam ini. I think I choose to speak in bahasa. Also, mungkin ada sedikit dalam bahasa Inggeris. Kita bercakap tentang bila tajuk ini timbul, bila muncul tajuk ini, ada pihak yang rasa sedikit kekok kerana bercakap tentang agama, bercakap tentang bangsa Malaysia. There are so many around yang rasa ini satu perdebatan, ini satu debate. So kita telah sampai ke satu tahap dalam negara kita ini, apabila bercakap tentang agama dan bangsa, semestinya orang memikirkan ini satu perdebatan. Ini satu polemik yang akan menimbulkan lagi banyak masalah. Tapi tak semestinya begitu. Jadi saya secara ikhlas mungkin bagi kaum Sikh mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Saya tahu ABIM memainkan peranan yang sangat penting dalam projek ini. Begitu juga Saudara Nathil Tan, ya, Saudara Harmit dan semua yang lain yang terlibat. Betul-betul satu bangsa Malaysia yang terlibat dalam ini. Jadi nak kita berbicara tentang agama Sikh mungkin. Terima kasih saya dapat pelajari banyak perkara tentang agama Kristian, agama Buddhis, ya, dibawa oleh rakan-rakan, dan salam kepada semua ahli panelis pada malam ini. Yang sama-sama kita akan belajar. Agama Sikh satu agama yang agak muda di dunia. Kalau dikira dari segi usianya. Hanya 500 lebih tahun. 1469 dengan pengasasnya Guru Nanak memulakan ajaran ini dan kemudiannya bukan ditamatkan tapi disempurnakan pada tahun 1699 dengan adanya satu order baru, Khalsa, yang membolehkan lelaki ini bernama Singh, yang wanitanya bernama Kaur, princess, ya. Singh ni singa. Jadi ini satu 230 tahun agama yang bergerak selama 230 tahun dengan 10 orang guru, dengan daripada pengasasnya Guru Nanak kepada guru yang terakhir, guru yang ke-10, Guru Gobind Singh.
dan seterusnya menyerahkan segala-galanya kepada kitab suci. Jadi kitab suci kita Sri Guru Granth Sahib Ji. Kitab suci itu mengambil alih embodiment of all this teaching yang nak disampaikan kepada orang Sikh itu dibawa sehingga ke hari ini. Jadi panduan orang Sikh ialah melalui kitab suci Sri Guru Granth Sahib. Dan bercakap tentang kaum Sikh ini, ramai. Kalau dulu di Malaysia sudah tentulah kaum Sikh ini, agama Sikh ini berasal daripada Punjab di utara India, dan orang Sikh, orang Punjab itu dikenali sebagai Punjabi. Tetapi sering sekarang ni kita disebut sebagai orang Sikh saja. Jadi agama dan bangsa itu sudah disatukan. Dalam pendaftaran di Malaysia juga kita dikenali sebagai orang Sikh. Jadi untuk memahami ya yang latar belakangnya di Punjab ya sama juga dengan latar belakang, dan saya ingat perspektifnya ialah kita memahami bahawa dua kumpulan agama yang berbeza ini. Satu ialah agama Samawi ya, Abrahamic religion, Judaism, Christianity, Islam yang berasal daripada the Arab region. Dan satu lagi ialah agama Eastern, bermula daripada Hindu kepada Jainism, Buddhism, Sikhism. Jadi ini kelompok ya, kelompok agama. Jadi dalam agama Sikh ini orang Sikh memegang prinsip-prinsip tertentu. Dan prinsip yang utama yang dipegang ialah sudah tentulah untuk berzikir, bersembahyang, beribadat, mengingati sentiasa Yang Maha Pencipta, Yang Maha Esa. Jadi tidak ada sebenarnya kalau nak dijatakan what do you call God? Bagaimanakah Tuhan dibahasakan? We say God, we say Tuhan. Dalam kitab suci itu ada Ram, ada kalimah Allah, ada Malik, ada Waheguru. Jadi semuanya ini encapsulated in kitab suci kaum Sikh, kerana ajaran-ajaran penulisan itu diambil daripada pelbagai pihak. Diambil daripada guru agama Sikh, tetapi juga diambil daripada pelbagai pihak. Kalau diambil daripada yang Islam itu adalah pembawa gerakan ataupun daripada ajaran tasawuf, daripada ajaran sufi, dibawa ajaran-ajaran itu masuk ke dalam kitab suci. Begitu juga daripada agama-agama lain, sudah tentulah persamaannya ada cukup begitu banyak persamaan. Kalau dilihat semua agama itu diadun seolah-olah ada prinsip-prinsip universalnya yang terdapat dalam kitab suci agama Sikh. Jadi mengingati Yang Maha Esa, mengingati pencipta Tuhan yang satu, ya, it is monotheist, mempercayai Tuhan yang satu, menyembah Tuhan yang satu, dan kemudiannya ada prinsip seterusnya iaitu memandang sama rata kepada ciptaan Tuhan. Memandang sama rata kepada manusia. Semua manusia. Ciptaan itu dianggap sebagai ciptaan daripada satu sumber, satu source yang sama. Jadi bagaimanakah kalau kita dengar tadi Dr. Karma bercakap, she is also in me and I'm also in her, we are in everybody else. Jadi satu nur itu, satu cahaya yang bermula, daripada cahaya itu dimasukkan dalam semua ciptaan. Jadi bagaimana, ini saya memetik sedikit daripada Guru Granth Sahib. Jadi bagaimana saya mampu mengatakan yang ini manusia baik, yang ini manusia yang tak baik, sedangkan nur itu, sedangkan cahaya itu adalah permeating dalam semua. Dia berada dalam setiap ciptaan Tuhan. Jadi itu fundamentalnya, itu basicnya, itu asasnya yang kita pegang. Dan ada 3 prinsip utama yang dipegang oleh orang Sikh. Bila bercakap tentang ini, saya suka memikirkan dia ada 2 level, dia ada 2 tahap. Satu tahap ialah pribadi. Saya pribadi seorang Sikh, saya ada nilai-nilai pribadi. Yang kedua ialah tahap di luar, is internal and external. External di luar di sini bermaksud bermasyarakat. Bagaimana saya deal, bagaimana saya berhubung dengan manusia lain, dengan ciptaan lain. Jadi 2 perkara yang penting di sini, yang satu ialah tadi beribadat, ya, mengingati nama Tuhan, berzikir dengan apa cara sekalipun, tapi sentiasa ingat asalnya ciptaan kita. Asalnya kita dicipta. Jadi
kadang-kadang agak lucu juga. Ini saya suka menulis sajak dan sebagainya, dan saya memikirkan perkara-perkara eksistensial. Bila memikirkan perkara eksistensial, kadang-kadang ada penggunaan perkataan pendatang digunakan. Contohnya ini mungkin sensitif, tapi saudara Fahmi kata kita kan macam adik-beradik. Jadi kita nak bincang perkara-perkara ini. Jadi soalannya sekarang ialah siapakah yang bukan pendatang? Soalan eksistensial. Siapa yang bukan pendatang? Kita tak kekal. Kita datang dan kita ada masanya nanti kita akan pergi. Tidak ada yang kekal dalam alam ini. Tidak ada yang kekal dalam dunia. Jadi 3 prinsip tadi itu, yang pertama ialah ibadat, yang kedua ialah bekerja dengan jujur, dengan ikhlas, menggunakan usaha sendiri, darah daging, menggunakan keringat sendiri, menggunakan darah daging, usaha sendiri. Dan ini bekerja dengan jujur ini maknanya kita mencari makan dengan cara, kalau saya boleh pinjam konsep daripada saudara Fahmi dalam Islam, halal. Ya, maknanya kerja dengan halal, maknanya apa yang saya kerja itulah usaha yang saya berikan, itu yang saya dapat. Saya tak boleh lagi nanti nak memikirkan untuk membuat perkara-perkara yang tidak betul, menganiaya orang lain dan sebagainya. Kerana itu tak betul. Jadi itu usaha sendiri. Yang kedua. Yang ketiga ialah membantu orang lain. Jadi 2 konsep tadi itu dalam diri saya. Tapi yang ketiga sekarang sudah keluar, sudah eksternal, iaitu membantu orang lain. Setiap orang Sikh memegang kuat prinsip membantu orang lain, membantu orang yang memerlukan. Dan apabila kita kata siapa yang you bantu sebagai orang Sikh, adakah you pilih untuk membantu agama tertentu? Adakah you pilih untuk membantu kaum tertentu, bangsa tertentu? Jawapannya sudah tentu tidak. Kerana setiap doa orang Sikh akan diakhiri dengan satu ungkapan serbat dapala. Maksud serbat dapala ialah kebaikan sarwa jagat. Universal goodness to everyone. So when we pray for everybody. Dan ini bukan satu hari, ini tiap-tiap hari. Sudah ada conditioning dalam diri kaum Sikh ini untuk sentiasa meminta, memohon, mendoakan kebaikan kepada semua orang. Jadi ini adalah perkara yang dipegang dengan begitu kuat sekali, dan sudah tentulah menjadi seorang yang nak mengekalkan kesucian dalam diri, nak mengekalkan disiplin. Kami juga ada 5 perkara yang ditegah. 5 perkara yang ditegah. Yang pertama ialah pride, ego, besar diri, takbur, riak. Ya, semua perkara ini perkara yang menjauhkan seseorang daripada humanity. Bila dijauhkan daripada humanity, that means dijauhkan daripada Tuhan. Dijauhkan daripada konsep kewujudan itu. Jadi tak boleh. Ego itu perlu kita kawal. Yang kedua ialah lust, nafsu. Nafsu juga perlu dikawal. Greed, tamak huloba juga perlu dikawal. Nafsu amarah, anger. Ini juga perlu dikawal. Dan kemudiannya attachment, kebergantungan begitu banyak. Maknanya saya tidak dapat melepaskan harta yang saya kumpul ini. Hari ini inilah penyakit masyarakat. Ya, penyakit orang-orang tertentu, kerana dikaut harta itu tidak mau dilepaskan, seolah-olah itulah akan kekal abadi. Tapi sebenarnya tidak, semua itu sementara. Jadi ini beberapa prinsip dalam kaum Sikh. Saya rasa saya dah ambil masa yang cukup. Okay, very good, Charan. Not often lah, we hear pendapat dari kaum Sikh, and I sangat gembira untuk mendengar explanation dalam bahasa Malaysia. It's not often that we get this opportunity. On to Puan Gauri dari Malaysian Hindu Sangam. What are the teachings from your religion on coexisting dengan rakyat yang ada agama dan kaum yang berbeza? Sorry, your mic, Puan Gauri. Okey, terima kasih banyak Saudara Harmid. Semua boleh dengar suara saya? Okey, selamat malam, salam sejahtera kepada semua ahli-ahli panel yang saya kagumi dan juga rakan-rakan saudara-saudari yang bersama kita lah secara Facebook Live. Terima kasih kepada Projek Bangsa Malaysia yang telah menjemput saya lah untuk bersama-sama dengan rakan-rakan pelbagai agama bersama kita dalam keadaan yang serba merisaukan kita pada hari ini dan juga hari-hari yang lepas dan yang akan mendatang ini. Kita masih lagi berusaha untuk berkongsi tentang satu perkara yang very dear to us lah, tentang harmoni, tentang perpaduan di negara kita.
ya, and saya juga kagum ya setiap daripada ahli panel ya, kita masing-masing fasih bercakap bahasa Melayu ya sebagai bahasa kebangsaan, dan juga boleh juga ya bercakap dalam bahasa Inggeris. Itu adalah kekuatan kita, menunjukkan kesatuan kita juga. Okey, jadi tadi ada rakan-rakan panel juga ya, Cikgu Bucaran sebutkan tadi ya di penghujung doa ya dalam agama Sikh ya selalu membacakan sesuatu yang untuk semua ya. Sama juga dengan agama Hindu ya, Sanatana Dharma, kita selalu sebut ya di penghujung Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Ya, ataupun dalam bahasa Tamil itu Sanskrit ya, dalam bahasa Tamil Inbami Surga Elorum Valga. Ya, let the entire world be happy. Ya, kita jadi itulah ya sebenarnya orang kata dalam kepelbagaian pun ada banyak persamaan. Banyak yang saya dengar tadi ya, rakan-rakan panel, almost semua perkara yang disebut ada dalam masing-masing agama. Ya, dan terpulang pada masing-masing individu, ya, the individual ya, sebab ajaran agama tak ada satu agama pun menyatakan perkara yang bercanggah dengan humanity ya, bercanggah dengan apa yang seharusnya dilakukan di dunia ini, di alam ini. Ya, jadi itu yang harus difahami ya. Jadi Sanatana Dharma itu nama sebenar kepada Hinduism ya, believes in practicing philosophies and beliefs that make human beings better to coexist. Ya, hidup bersama with people with different philosophies and beliefs. Hindus accept all religions ya, non-Hindus ya, because they think that it is connecting their soul. Ya, for us ya, dari segi ajaran agama kami ya, lebih kepada badan ini ya, the material body ya, the soul ataupun orang kata atman ya, dalam setiap manusia itu lebih penting. Jadi it is the connection of the souls and not the religion that is important. Ya, sebab dalam orang kata kita percaya ya, Atman and Paramatman. Dalam setiap individu Hindu ada soul dia sendiri, dan juga Paramatman ni adalah the super soul. Tuhan itu sendiri hidup dalam diri kita. Jadi kalau Tuhan sendiri hidup dalam diri kita, sama juga bila kita lihat seorang individu lain, kita harus melihat perkara yang sama. Ya, jadi secara tak langsung ya, dari segi orang kata kehormatan kepada seorang individu lain akan timbul ya. Instead of saying all religions are the same, it is better to state all religions are good, because Hindus share values common to all faiths: piety of God, respect for tradition, yeah, responsibility and the basic human virtues, truthfulness, compassion, and also the charity. Ya, I rasa semua panel cakap ada sebut perkara-perkara ini. Ya, dan dalam scriptures ya, dalam kitab-kitab suci ya, dalam agama kami juga ya, all the Vedas ya, Upanishads ya, Puranas, saya akan bacakan beberapa lah yang penting, yang mana ya dia mengutamakan dari segi keharmonian dan perpaduan ya antara manusia. Okay, so the Sanatana Dharma ya looks upon a person as a part of the mighty whole. Yeah, the whole is in part and the part is in the whole. Besides being omnipotent, the divine is omnipresent as well. So such cosmic outlook of the Sanatana Dharma transcends the humans to feel and realize the unseen with purity of mind and sacredness in belief. So on social level, yeah, the Hinduism advocates coming out of the sectarian or group dogmas and paves the way for the coexistence of all creatures under the umbrella of Vasudeva Kutumbagam. Ini salah satu filosofi yang penting ya, meaning the universe is one family. Ya, Vasudeva Kutumbagam meaning the universe is one family. Ya, jadi tidak ada kepelbagaian antara kita ya, sebab kita adalah daripada satu soul yang sama. God does not create any discrimination among the human beings. Ya, tidak ya. It is they who suffer. Manusia sendiri yang memecah belahkan ya pelbagai dari segi kepercayaan diri sendiri masing-masing, bahawa ya ini adalah agama yang berbeza, ini adalah kaum berbeza dan pelbagai ya perkara lain. Okay.
So sekarang ni saya nak bacakanlah beberapa verse ya daripada kitab-kitab suci yang ada menyebut ya tentang kepelbagaian kita ya. Alright, the golden unity within diversity ya, perpaduan ya dalam diversity, dalam kepelbagaian. This is the sum of duty. Do not do others what would cause pain if done to you. Ini ada Dr. Karma sebut tadi, betul tak? Do not do to others as you would not have them to do to you. Treat others as you would expect to be treated. Ini ada sebut dalam Mahabharata dalam Mahabharata. Okay, and juga ya dalam 18 Puranas, that good deed towards others is the biggest deed of all, and to inflict pain to others is the biggest sin of all. Ada konsep ahimsa juga dalam Sanatana Dharma dari segi tidak mencederakan living entity bukan sahaja manusia tetapi juga sampai haiwan sampai serangga kalau kita lihat agama Jainism mereka sangat-sangat memegang kepada konsep ini sehingga kan mereka orang kata bila mereka berjalan mereka akan menyapu apa yang ada di depan mereka kerana takut mereka akan memijak even seekor semut. Sampai macam tu ya. So these are the things yang orang kata ada dalam orang kata ajaran-ajaran ni lah dari segi humanity, dari segi life whatever is visible in this world belongs to the God and God is in everything. Therefore every individual should always give something and should not snatch anything from others. Dalam Shukla Yajurveda chapter 40 ada sebut. Alright. Then this is mine, this is yours. Dr. Karma ada sebut juga tadi. This is mine, this is yours. This type of thinking is a sin of ignorance and kita harus mengelakkan perkara ini. Dalam situasi sekarang lah kita memang tak dapat nak memikirkan ini saya punya, ini you punya. Kita harus berkongsi apa yang kita ada. Dalam Vedas banyak ada slokas ada menyebutkan we should all live together, work together and there should not be jealousy. Ada sebut. We should all live together, work together and there should not be jealousy. Bila adalah perkara-perkara yang tidak direstui oleh Tuhan, barulah berlaku perkara ini. Ahimsa, do not kill anyone. Dalam Yajurveda ada sebut. Non-injury is the ultimate dharma. Sebab dalam agama Hindu pun ada sebut banyak tentang dharma, tanggungjawab yang kita harus laksanakan. So perkara-perkara ni adalah yang sangat penting. Jadi Sanatana Dharma ni secara umumnya leads individuals to make an effort to move upwards, which is the path of righteousness, and moving downwards brings the animal instinct. Therefore, this is not the correct path. So I will stop with that. Antara beberapa perkara lah yang telah diutarakan dalam agama kami dan yang agak uniknya adalah kesamaan yang ada juga dalam agama-agama yang lain. Thank you. I was just going to say that. Tapi I think yang paling menarik that I picked up from that was when you said unity in diversity, which is actually jata negara kita, right? Bersekutu bertambah mutu. Right? And I think all of us, all Malaysians can identify with something like that. Yes, exactly. Mr. Suresh Govind, would you mind sharing your experience with FGIS in terms of coexistence? Terima kasih, Saudara Hamid. Terima kasih. Saya akan berkongsi slide kalau boleh. All right. Perfect. Can see ya? Yes, it's a bit zoomed out, sir. Now? Okay. Yeah. Okay. So, salam perpaduan, selamat malam. Selamat kita jumpa. It was such a nice experience to listen to all these panel speakers who talked about the various teachings of the respective religion. Malam ini saya ingin berkongsi pengalaman tentang Friendship Group for Interreligious Service yang telah wujud selama 20 tahun. Dan platform ini ialah satu platform atau satu organisasi yang bahawa ahli-ahli daripada Angkatan Belia Islam Malaysia mewakili agama Islam, Council of Churches, Christianity, Majlis Gurudwarah Malaysia, the Sikhs, as well as the Hindu Sangam and the
Buddhist Mahavihara. So the 5 ahli-ahli daripada 5 organisasi ini telah pun bersama dengan kita selama 20 tahun untuk melaksanakan program-program untuk dapat perpaduan, untuk meningkatkan perpaduan. These are the founder members for the various interreligious service programs that happened 20 years ago. Dan matlamat kita ialah supaya semua agama mengajar kami buat baik. Jadi mengapakah kita tidak buat apa yang kita buat dengan bersama-sama? Ya, just do it together for the sake of mengeratkan tali perhubungan di antara semua kaum dan memahami budaya. Jadi daripada 20 tahun dulu kita sudah buat kemah kesihatan, bawa spesialis-spesialis, bawa doktor-doktor, bawa banyak tempat di seluruh Malaysia untuk memberikan perkhidmatan. Dan di dalam doktor-doktor yang kita letak bukan nama, tapi kita letak Kristian, Hindu, agama Hindu dan Buddhism, Sikh dan sebagainya. Jadi penerima ubat dan sebagainya dapat faham dan tahu bahawa ubat-ubat yang diberi ataupun perkhidmatan yang diberi datang daripada semua agama. So kita buat medical camp, ice camp dan banyak orang datang kepada dalam kemah-kemah perubatan yang kita buat. Kita juga bawa IOS Hospital and we had specialist camps in various places. Inilah satu cara bagaimana kita buat fun day for special children. One of the best things to do is handicapped children. So all of us came together, brought the handicapped children, had fun with the children. And so this wheelchair is very heavy, sangat berat. Jadi seorang Muslim dengan seorang Kristian akan pegangnya. Jadi inilah cara bagaimana kita dapat mengeratkan tali perhubungan antara semua kaum. Tiap-tiap program kita mula dengan doa yang dibaca oleh semua ahli-ahli agama, sama semua ketua-ketua agama. Dan inilah cara bagaimana kita merayakan pelbagai kaum, tetapi kita buat secara perkhidmatan untuk masyarakat. So this is okay. And then donation of Lukit Love. Lukit Love is what is called blood. So we give donation of blood. Banyak ahli-ahli yang datang daripada semua agama, kita beri darah. This is how we do. We had the intercultural youth leadership. We bring youth from various groups together, have youth camps, and we had amazing sessions here. This is where we learn how to eat with chopsticks lah, we eat how to on the banana leaf lah, and all these things. So we sensitize everyone to different cultural needs, because if you're talking about Bangsa Malaysia, the most important thing of Bangsa Malaysia ialah kita harus memahami. Not live in suspicion, not live in tak tahu dan hidup di dalam fear. That is not what it should be. It should be understanding, appreciation, love, and all these things. And we must be open. So this is what we did in this Inter-Youth Leadership Camp. And then we had so many, all the books that we have created in all these years and medical camps, and then planted trees in various places, brought many people together, and then we do this gotong royong dan sebagainya. Banyak-banyak kegiatan seperti ini kita buat demi, and also we have an interfaith choir. We have got a choir, and these members come from different religious groups. So when you come for a rehearsal, raptai bersama-sama, jadi kita kenal satu sama lain. Then kemudian we show these programs into these various places of public. This is 10th anniversary we celebrated many years ago. Then this is celebrating friendship and unity. And then we had this in Dewan Tunku Chancellor, where we brought the message into various universities, where we brought people together in various crowds. This is the Friendship Group for Interreligious Service. And then drama helps to promote human values. So we got a drama group that will go around di banyak tempat on stages, highlighting the values found in every religion. And we come together and act together, berlakon bersama-sama dan sebagainya. This is all the various programs that we have done. Kunjungan Muhibah FGIS. Dan kemudian tiap tahun kita akan pergi ke, for example, buka puasa will go. Thanks to Abim. Abim is one of the biggest, amazing group of people who introduced us to the mosque. Then we have gone to all the mosques during the, buka puasa. Kita menghayati apa arti itu agama Islam melalui kacamata Abim, Angkatan Belia Islam. And we saw the beautiful, we stayed together, we prayed together, we brought all the non-Muslims there also. And in this session here, the Mufti, the Imam, gave us vegetarian food. Can you imagine? He himself was vegetarian, and he gave us all vegetarian food on a buka puasa day. So this is something that was very unique and all that. Then we created drama like Bridges and Walls. We brought the UN representative there who witnessed this particular event. So like this, we bring it to every state, every place, all over the place. We got an interfaith orchestra, interreligious orchestra. We brought all the various instruments. We managed to bring from various religious groups, and we performed this. This is in University Malaya in front of 3,500 people, where we performed at places like that.
So this is the thing. And then whenever prayers, when the flights, MH370 went missing, so we all gathered in the mosque and we prayed for everybody. Like that, in every occasions we used to play. We have got a program called Divine Win. Divine Win is where we all jump in the bus and go to the Buddhist Vihara, and then we go into a Sikh temple, Sikh temple, Hindu temple. So like that, sensitizing, making sure everybody understands, appreciates. So we do this in a very nice, cordial manner supaya kita dapat memahami. Then we have all these leadership talks that we send our members to, and then we also have futsal, interfaith futsal tournament where our people all came together and we mix up all the various members together and then kita main football. Bukan ini untuk menang tetapi untuk mengeratkan tali hubungan. This was a misi bantuan, banjir. Whenever there's a disaster, we go. For example, this one is Kuala Krai, Kelantan, where there was a floods, and then now people went there, brought all these goods, all this makanan dan sebagainya. Kita masuk ke tempat-tempat yang belum lagi orang lain belum masuk pun. Kita masuk ke sana bagi makanan dan sebagainya. Kerana kita every religion tells us to become serve humanity and so on. So this is how the things. One of the biggest things that we have done is DARTS. DARTS means drugs, alcohol, religion. Drugs, alcohol, relationship issue, time wastage, and smoking. Ini ialah masalah-masalah yang melibatkan kaum belia kita. This is masalah is available for every religious groups. You will find youth having issues of this nature. Jadi kita bergabung and kita istiarkan satu war, satu peperangan terhadap tentang DARTS. And we did this DARTS training for 3,500. Till today, we have trained 13,000 students in the University of Malaya. Inilah, all these people are FGIS people. All these blue t-shirt people are FGIS. They are the trainers yang telah masuk dalam universiti untuk memberikan latihan kepada budak-budak yang baru masuk ke universiti ini supaya mereka mengelakkan diri daripada kegiatan-kegiatan dadah dan sebagainya. So this is one way of sensitizing. Jadi tidak kita tumpu perhatian kepada you become good. What is the use? Now you transmit your goodness with other people. Now the next third platform is, hey guys, you don't need to do it within your religious groups. Let's all do it together because it's a common enemy anyway. So let's combine together. Fourth platform, all of these guys do it free of charge. This is another thing. 1 sen pun tak ambil. Sampai 20 tahun sekarang ni, 1 sen pun seorang ahli pun tidak ambil. Secara sukarela untuk memberikan satu message, yaitu we have to give back to humanity. And that is what Friendship Group does. And this is one amazing session we did. The last session we did was in the mosque, where we talked about religious people talking about puasa in front of a Muslim congregation, where every religious group people spoke about their religious in the mosque itself. So jadi inilah cara bagaimana kita dapat mewujudkan bangsa Malaysia by strengthening the faith of every religious group people, but bringing people together to contribute to nation building, as well as teaching the young people how to respect, how to love everyone regardless of race and religion. Thank you so much. Wow. Sorry, Mr. Suresh, your screen share? Screen share. Okay. Okay, I am a bit lost for words kerana when you talk about nation building and bringing people together, seolah-olah selari dengan projek Bangsa Malaysia, and it is one of those initiatives that we are fully behind. And these are examples of peringkat akar umbi where we are really changing paradigms and empowering our rakyat Malaysia. Okay, now as we are a bit wanting for some time, I think I'll combine question 2 and question 3. So I'll start again with Pastor Meng. Yeah, what have your experiences been with regards to interfaith relations in Malaysia, and what is the role of religion to the formation of a bangsa Malaysia yang bersatu padu? Thank you again for the question. Isn't it so? I mean, what Suresh was sharing with us just now it just shows how rich Malaysia is in terms of interfaith and race and culture. I think very few countries in the world can actually boast of something like this. And so to answer your question, I think one of the things that I have found is that having friends of different religions and culture, I'm able to enrich my understanding of what it means to be a Malaysian.
how we seek the good of everyone living in this country together, you know. And I think my experience in interfaith relation is being a part of a conversation I had with a fellow Muslim, and we called it Amen Amin, where we were talking about similar issues that affect all of us: justice, corruption or integrity, care for the poor, the refugees among us. I think all our holy books talk about how we should love and include these people into our society, and how we can love each other more. So I enjoyed that. I think that interfaith allows us to do that, to understand what each of our holy books talk about with regards to justice, with regards to corruption, with regards to doing the right things. And so I saw one of the comments just now is as we are talking about each of our individual belief, what has that got to do with Bangsa Malaysia? And I think I just want to respond to that. I think it's everything, because faith drives us. Faith is who we are. Malaysians are very religious people, and thank God for that, because then we are driven by a conviction of something greater than ourselves. If we are religious people, we fear God, and if we fear God, we will not do the things that will get us in trouble with God, like corruption or like being cruel to someone else. You know, I think in Christianity, we are taught about that we're all made in the image of God, that all of us are made. So therefore, because each of us have a certain image of God, although corrupted by sin, we do have this representation of who God is. And so therefore, I need to respect each other. I need to show respect to each individual. And therefore I need to love one and love you as much as I love other people in my religion. I need to respect. And so if that drives me in how I treat each other, whether you are of different race, different religion, different social strata, it doesn't matter, because you are fearfully and wonderfully made. God made you in his image, and so I need to respect you. I need to care for you. And in the Bible, there are 4 groups that God says he's concerned with. He calls them the quartet of the vulnerable: the poor, the orphans, the widows, and the refugees. And these are the 4 groups that God is always in the Old Testament talk about. And so how does religion play a formation of United Bangsa Malaysia? I think that is it. It drives us to do the things for one another as satu bangsa negara, satu bangsa Malaysia. And so, yeah, I pass it on to you. Wow. I thank you so much for addressing the Facebook comments. We usually we try to get through as many as we can. But like you said, I especially the part about refugees, I think made me think a little bit, because we often forget about that community. Yeah. Dr. Karma, do you think you'd be able to share your experience in terms of interfaith relations and the role of religion in forming Bangsa Malaysia? Sure, Harvit. Thank you so much. Yeah, actually, my experiences in Malaysia have generally been positive since I've been here. Yeah, in terms of my own personal friends and all. So everybody actually, when we are with our own group, in our own friends and all, we actually get along very well. There's a understanding that we are first and foremost human beings. I think that's a very wonderful thing that all our friends here have also mentioned. And in fact, I feel it very much, that Malaysians understand this deeply, that we are all human beings. And when there's a crisis, everybody comes just to save somebody from hunger and suicide. So we really understand the value of life. And I feel that my relationship with my experiences have been generally very positive with people who I have direct interaction with. Unfortunately, there are also some issues that we also need to really raise in terms of whether our leaders are as positive as we would like them to be. So this is the part here. So I really feel that we can actually reach out to our leaders by engaging them. Yeah. If you want to make a Bangsa Malaysia that is really harmonious, united, first, I believe that we actually are already very united. In fact, during the time of my parents, also my dad went to a Malay school, and I went to, school, Catholic school.
So it's like we already have the seeds of perpaduan and harmony bangsa Malaysia in us. It is just that we need to engage our leaders not to separate us. So we are already united more than we think we are. But unfortunately, can we pass this message to our leaders? That's most important. So in food, this is amazing because this speaks to whatever project Bangsa Malaysia struggles for, which is we want to bring the rakyat together and we want to create change from the bottom up, organically. And as you were talking about the beauty of Malaysians, I couldn't help but think the whole kita jaga kita, the white flag, we come to each other's rescue. We don't leave anybody behind, regardless of agama or kaum or whatever. We make sure to celebrate each person, take care of each other. And I really love that about us. Abang Fahmi, perspektif Islam terhadap, or at least your own perspective terhadap interracial relations and the role of religion in membentuk bangsa Malaysia. Ya, sekarang saya fikir kita kena make it our movement ni as a majority instead of we thinking that we are small group ataupun kita fikir macam kita ni macam baru kita nak start. Ini bukan baru nak start. Sebenarnya apa yang kita bercakap ni basically is our sharing experience. This is basically kita katakan sebagai satu bentuk life experience yang mungkin tak akan dapat pada orang lain pun. Cuma kalau mereka yang dah berusia 50 tahun ke atas, saya fikir macam mana kita nak make sure that the young generation also share the same experience. Whichever yang kita dah experience before, kita nak make sure that the new generation dia akan rasa lebih daripada itu. So itu saya fikir sekarang kita perlu lebih ramai spokesperson, kita perlu ramai kita sebut sebagai duta ke you name it lah. Maksudnya kalau tidak hanya nanti orang bila forum-forum yang bersifat multiracial, interfaith ni orang kata muka yang sama, template yang sama, soalan yang sama, jawapan soalan pun kita dah tahu dah apa nak jawab. So basically kalau itu saya rasa macam kita dia buat secara buat-buat macam dia we macam programming that. Tapi kalau kita nak buat dalam bentuk yang natural tadi, maksudnya kita memang kena down to earth. Memang kita kena make it real, cari something yang sangat-sangat saya fikir praktikal yang kita kena boleh buat, benda yang boleh buat, yang boleh kita buktikan. Dalam keadaan sekarang ni pandemik COVID-19, saya rasa banyak sangat yang kita dah buat. Kita banyak inisiatif yang kita buat within interfaith punya movement, bantu orang susah, kita cari dana untuk bantu hospital. Saya ingat esok juga ada inisiatif untuk live suara rakyat untuk kita kumpulkan satu juga dana yang besar. Saya fikir inilah dalam keadaan ini kita jangan mengharapkan orang-orang di atas. Sekarang ni kitalah yang perlu suarakan. Kita kena buktikan bahawa kita punyai kekuatan kita di situ. I've been working within the framework of humanitarian punya background tau. Dan I've been to many other crisis area tau. Saya pernah pergi ke Syria, saya dah pergi ke Cox's Bazar. Ada masa ketika saya pernah jumpa dengan one of my friends dan it macam just macam bagi saya satu reflection, because somehow when I visited that place easily, I mean I still remember the dialogue when I returned back to Malaysia. Then immediately a week after that, the places that we went already destroyed due to attack by the regime. So that's why immediately I just remember what we discussed earlier with my fellow friend who we found that dia dah syahid, meninggal. Waktu tu dia sebut pada saya, dia kata, aku sebenarnya tak pernah terfikir. Maksudnya he never thought that he someday maksudnya dia akan jadi refugees. So when we ask ourselves what's the meaning of refugees, I think we can just giving 100% answer lah pada them. Theoretically okay lah kita bagi. Tetapi kalau bagi dia kata I'm now realizing the real meaning of refugees. Yang tu yang saya kata dalam keadaan inilah yang kita kena belajar juga, sebab dalam keadaan ni sebenarnya kita memang berada dalam keadaan yang selesa out of context. Kita mungkin hidup dalam keadaan sekarang kita tak rasa. Tapi you know the real meaning of peace only have you been through the war. Itu something yang saya fikir macam, ya betul, bila kita dah pergi merasai sesuatu yang sekarang ni kita tidak ada. Waktu itu kita macam, dulu aku duduk dengan kawan-kawan ni, saya tak ada peluang lah, saya tak ada ruang untuk kenal kawan-kawan daripada pelbagai agama kaum ni. Sebab tu dia sebut pada saya, dia kata, please Fahmi, dia kata, remember, your country will be like my country now, Syria, dia kata.
Saya waktu tu saya defend, saya kata tak, Malaysia, kata alhamdulillah we are multiracial, we are peaceful countries, even we have kita changing of the government, there is no one die, no one even that single liquid love yang Prof sebut tadi pun tidak jatuh. Tetapi dia sebut pada saya kata no. So I kata sebab kata I never thought that myself will be my ni. Kalau saya sebut sekarang, saya tanya pada kawan-kawan, apa you faham tentang maksud poverty contohnya? Kalau kita tak pernah hidup dalam kemiskinan. Orang yang tidak pernah hidup dalam keadaan kemiskinan, dia tak akan bagi maksud, dia tak akan bagi real meaning apa maksud poverty. Dia akan bagi jawapan, okay, dia punya index poverty rate berapa, GR, dia punya garis kemiskinan, jawapan-jawapan teori. Tapi kalau kita sendiri yang pernah merasai waktu tu, hidup macam mana jadi orang miskin, dia akan bagi satu dimension yang lebih konkret, lebih kata dia punya insight, maksudnya yang kita sebut sebagai apa yang kita kata conscious dalaman diri kita itu sendiri. Sebab tu bila disebut pada saya, dia kata aku sendiri tidak pernah terfikir bahawa negara aku akan jadi seperti mana negara aku sekarang. So now we as a Malaysian, we are talking now about bangsa Malaysia. Now of course when we discuss about refugees, then now we are thinking about other ethnicity, right? Maybe kita now thinking of Rohingya, Palestinian now, Syria, whatnot. So pernah tak terfikir nanti suatu hari nanti dalam keadaan itu, ianya akan terjadi kepada negara kita. Ianya akan terjadi kepada diri kita sendiri. Waktu itu sekarang ni kita tengok macam mana refugees yang thousands of kilometer dia walking untuk pergi ke third country. Bayangkan kalau itu berlaku pada kita. Sebab itu dalam keadaan ini, dia bagi peringatan kepada saya. Dan hari ini saya punya tanggungjawab juga untuk sampaikan pada kawan-kawan yang lain bahawa suatu hari nanti tak mustahil. Sekiranya kita tak preserve kita punya kekuatan ini, kita akan jadi sebenarnya negara-negara yang ada di luar. Thank you. I am a bit of chills lah when you were sharing the story Abang Fahmi, because it is very real. We are seeing it in front of our eyes. You know, we have seen the doctors sharing pengalaman mereka di hospital dan sebagainya, and we know that we have to do something. Rakyat mesti tindak, right? And tomorrow we have a live stream fundraising Project Bangsa Malaysia. In the future we may have other plans as well. So please semua yang dengar, please let's all come together. We can do so much more. Kita dah tahu dah jawapan to these questions, you know, about interreligious activities and plural and kemakmuran Malaysia. It's time to put that to practice. It's time to make something happen. Puan Gauri, your opinion or your pendapat dari Nation Hindu Sangam? Okey, ini daripada pendapat saya sendirilah, ya, sebagai seorang rakyat warga Malaysia, ya, rakyat Malaysia yang menciptakan negara ini. Tadi pun ada saudara Gucaran sebut, ya, kalau kita mengadakan sesi-sesi macam ni, selalu orang fikir, ya, dalam grup pun tadi dah bertanya dah, ini nak bercakap pasal agama ke nak cakap pasal bangsa Malaysia, ya. Selalu they say is polemik, perdebatan and sensitif. Kalau agama aja sensitif. Tapi untuk diri saya, kita dah kalau dah merdeka dah 64 tahun. Sebelum itu lagi dah masyarakat majmuk di negara kita, sebelum zaman tanah Melayu, sebelum itu lagi, kita dah majmuk, kalau kita belajar sejarah lah. So sepatutnya tiada sesuatu yang sensitif lagi tentang perkara ini. Ya, patutnya kita celebrate, ya, instead of looking at the differences, we have to celebrate the uniqueness yang kita ada. Ya, and agama ini it is basis kepada setiap manusia. Because kita lahir ke dunia ini based on, ya, masing-masing, ya, kepercayaan masing-masing, ya. That agama itu adalah satu sulur jalan. How do we conduct our life in this material world? Satu dunia yang sementara. Satu dunia yang sementara, ya. Jadi lihatlah, ya, di negara kita, apakah orang kata asas kepada, ya, kenegaraan kita? Ada dua. Rukun negara. Apa ni rukun negara kata? The first verse, ya, tenet pertama dalam rukun negara tu, believe in God, kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa? Sebab itulah asas kepada manusia. Ya, sebab agama itulah yang mengajar kita semua yang baik. Ya, tadi pun kita dah share, kan? Ya, masing-masing agama share, ya, bukannya perkara yang masyarakat kita tak tahu. But I think it is our duty. Ya, sama seperti yang saudara Fahmi juga.
it's our duty to sentiasa mengingatkan rakyat kita. Sentiasa, bukan bangkitkan, to make them realize that agama is satu asas kepada kita untuk hidup sebagai manusia. Dan agama itu sendiri mengajar bagaimana kita harus hidup sebagai satu keluarga. Macam saya sebut tadi, Vasudeva Kudambagam. Dunia ini adalah satu keluarga. Dan tiada bezanya kita di negara kita dan juga rakyat-rakyat lain di negara-negara lain. Dan saya sangat bersetuju dengan saudara Fahmi. Saya rasa kita, kalau dibandingkan, amat bertuah lah untuk berada di negara kita, because we do not have the adverse effects dari segi bencana alam ke, dari segi apa itu semua kita dah tak ada adversity. Yang jadi apa yang penting kita harus hayatilah ini adalah tanah tumpah darah kita. There is no issue sebenarnya kalau ikutkan kalau kita tanya kepada a layman lah seorang yang pacik yang berjalan di atas jalan do you have any problem with your neighbor who's an Indian? Dia akan cakap, tak adalah, kenapa you tanya saya macam tu? Saya tak pernah pun gaduh dengan dia. Jadi kita harus tanya perkara ini. Because on the ground, the layman sebenarnya tak ada masalah. They are living a normal life secara bersama di satu taman, bantu-membantu dan saling hormat-menghormati. Tetapi apa yang selalunya menjadikan isu agama ini, isu perpaduan ini satu yang digembar-gemburkan di negara kita. I think it is individualistic, kepentingan diri. Dan of course lah tadi siapa Dr. Karma ada sebut ada pertanyaan kepada ahli-ahli politik. Kenapa perkara ini dipolitikkan? Kenapa sentiasa isu agama, isu perpaduan ni lah apa-apa pun selalu dikaitkan dengan agama dengan ni. So itu satu persoalan penting lah. Dan dikaitkan juga persoalan yang saudara Fahmi kita, we have to think sekarang macam ni, we have to always tak boleh selesa dengan keadaan yang ada sekarang. We have always to think masa depan kita macam mana. Zaman saya akan habis tak lama lagi, dah senja dah. Anak-anak kita, the future generation, what kind of Malaysia are we going to leave for them? Because for them, this is their country. This is what they have seen around them. They have seen, they have heard the azan every morning. They have heard the bells from the kuil, from the temple, from semua ini adalah satu cara hidup yang kita dah lalui. Dalam agama masing-masing itu sendiri pun ada ketidakpelbagaian. Tapi nasihat saya satu saja sebagai individu lah, sebagai warga Malaysia, practice what is good to you. Sebab dalam Hinduism sendiri Tuhan kami tidak mengharapkan apa-apa. Dia kata just do your dharma. Buat you punya tanggungjawab kepada diri you sendiri, kepada keluarga kamu, kepada komuniti dan juga negara, dan hiduplah sebagai seorang warga negara yang berguna. Itulah yang setiap individu di negara kita harus fikir. Then we will have a heaven of Malaysia. Thank you. Terima kasih. Wow. They're extremely passionate, and I think most Malaysians can identify with this. We have to syukur firstly for our privileges in Malaysia, but we cannot sit on our laurels. We have to make sure we make Malaysia a better place. When I heard you say Rukun Negara, I saw Mr. Suresh, your eyes light up. You are part of Yayasan Rukun Negara as well. Mind if you share your personal experience regarding the role of religion in membentuk bangsa Malaysia? Sorry, your microphone, Mr. Suresh. Thank you for the comment. Actually, the real sebab mengapakah kita di dalam kekeliruan ialah kerana kita tidak ambil begitu semangat untuk memahami. That's the main thing. The fahaman for others is very limited. The point of the story is that we must have keyakinan.
When you have keyakinanlah. When you say, mengapakah rukun negara kita mula dengan kepercayaan kepada Tuhan? Kerana kita bukan asas kepercayaan kepada Tuhan ialah kita dapat keyakinan. Bila kita sudah dapat keyakinan, kita mau faham, kita mau tahu, kita mau appreciate, kita mau menghayati segala kepelbagaian. Kepelbagaian ini ialah sesuatu kekuatan yang we have to understand. You may have one garden, but that one garden got many flowers. We have to appreciate all the flowers. The problem is that bila kita selalu selesa dengan satu sahaja dan tidak mau cuba memaham ataupun cuba faham everyone else ataupun budaya orang lain ataupun tradisi orang lain ataupun agama ataupun nilai-nilai murni dan sebagainya, maka kita akan hidup di dalam sesuatu suasana yang kita selalu di dalam suspicion, dalam fear. So bangsa Melayu, bangsa Malaysia ini ialah satu semangat yang begitu baik sekali kerana dia beri kita keyakinan. Bila satu masyarakat mempunyai keyakinan, it will bukan sahaja perpaduan. Keyakinan is the basis of your creativity. When you are creativity, you will be innovative. When you are innovative, you will make breakthrough. Breakthrough will be advancement. Advancement will be progress. Progress will bring prosperity. This is the linkage. So when you say bangsa Malaysia nak perpaduan dan sebagainya, banyak orang tidak faham bahawa perpaduan ini akan memberikan banyak benefit, banyak hasil, banyak faedah kepada kita. Salah satu daripadanya adalah progress dan prosperity. Why? Because you're confident. Jadi inilah yang kita kena ajar kepada anak-anak kita supaya it's okay, you know why they celebrate Christmas. You must teach people why Christmas is like this one. You teach them about Hari Raya. You teach them about Deepavali. Teach them what is the significance, what is the semangat. Jadi diorang akan faham. Tetapi agama masing-masing kuat. Pegang kepada agama kita. Tetapi when the tree is very strong, the leaf can look like that, no problem, because your roots is very strong. Our problem is that we fikir bahawa kalau kita faham dan sebagainya, mungkin kepercayaan diri kita ataupun kepercayaan kepada agama kita mungkin kurang. That is the fundamental principle that is wrong and should be corrected. Deepening your religion gives you more conviction and understanding of others. That's the basis. That's why kepercayaan kepada Tuhan give you keyakinan. Bila kita sudah jadi, why go so far? This is a good analogy. You know the baby is walking, baby is crawling. Okay, mother is little bit distant. Okay, nak datang nak dia merangkak. Tapi tiba-tiba tengok muka ibu, then slowly dia jalan. Mengapa dia jalan? Sebab dia lihat muka ibu, dia faham dan tahu bahawa ibu akan pegang dia. Jadi dengan cara itu, dia sudah dapat keyakinan untuk berjalan. Kalau ibu itu tidak buat demikian, mungkin kita akan hari ini kita akan merangkak ke pejabat, mungkin. We will be crawling to work, crawling to school. We won't be getting up. So the main thing is that keyakinan is the fundamental. So and that comes from maturity. Once you have maturity, you will have confidence. So dear friends, I think if this is a very, very good move that we are making, saya rasa betul-betul kita kena bekerja bersama dan sebagaimana macam seperti mana yang kita telah tunjuk dengan kegiatan-kegiatan FGIS tadi, this can be a reality with more and more people working together to bring the kind of Malaysia that not for Malaysians alone, the whole world can take example from us. Actually, to be honest, Malaysia is in a very pivotal situation. We've got the entire world here. In Malaysia, it's truly Asia. If you really ask me, you know, the tourism those days, Malaysia is truly Asia. We've got everybody here. So already it's a fantastic country because we're already working together. We are doing very well. If we can just move one more step forward, the whole world will look at us for an example. And I think that is the direction we should go forward. Yeah. Saudara Harmit, just before you continue, saya ada sebut dua perkara asas. Satu saya sebut rukun negara, lagi satu yang kita harus pegang, hayati dan kita kena bawa kepada pengetahuan semua adalah perlembagaan kita. Perlembagaan kita yang orang kata cut across untuk kebaikan semua bangsa, untuk inilah khususnya dari segi keagamaan lah. Kita ada the full freedom untuk mengamalkan masing-masing punya faith. Itu sangat penting. So dua perkara ni sebagai warga kita harus pegang. Thank you. Agreed.
Thank you so much for the contribution, Puan Gauri. But coming back to Mr. Suresh, keyakinan diri, right? Keyakinan in your own beliefs and principle, it is utmost important. Some would even say progress yang Malaysia ada sampai hari ini adalah kerana this value, because we are able to interact with each other. Seperti Abang Fahmi kata, right? We want to make sure we continue this. We want to make sure that our children and the next generation will be able to rasa pengalaman, yakin dengan diri sendiri, yakin dengan prinsip sendiri, dan juga boleh merayakan prinsip orang lain. Juga boleh berinteraksi dengan orang lain yang ada prinsip yang berbeza. That is just the incredible beauty of our country. And I am very sure if we go the next step, the whole world will have their eyes on us. Saya begitu yakin dengan Fahmi sampai sebelum hari raya saya panggil dia, Fahmi, raya datang tak jemput ke? So begitu yakin dengan persahabatan kita. I cannot wait for the time post-COVID kita boleh saling mengunjung and go for open houses everywhere. It's been a while since I've had rendang and lemang. You know, I really am looking forward to something like that. Yeah. But on to Mr. Gurcharan, your experience about the formation, the role of agama in the formation of Bangsa Malaysia. Terima kasih Saudara Harmit sekali lagi, dan terima kasih kepada semua. Banyak perkara yang kita dengar pada malam ni. There are a lot of things resonating with us. Ya, inilah semangat yang kita dambakan. Inilah perkara yang kita nak selama ini. Saya, Saudara Fahmi kata orang yang umur 50-an, saya lah tu. Dan saya boleh share bagaimana pengalaman kita pada mulanya. Apabila sekolah rendah berkawan dengan rakan-rakan Melayu, Cina, India, siapa sahaja, duduk makan kadang-kadang sepinggan, boleh pergi ke rumah, boleh berkunjung, boleh berlawat jenaka, boleh panggil satu sama lain nama-nama tertentu yang sekarang ni sudah tentulah menjadi sensitif. Ya, kita hidup dengan begitu harmoni sekali, begitu baik sekali, tetapi soalannya sekarang ialah di mana berlaku perpecahan itu? Bilakah sebenarnya berlaku rekahan itu dalam perkumpulan ini, dalam fabrik perpaduan ini, di mana? Bilakah berlaku koyaknya di mana? Ataupun bila berlaku? Dan sudah tentulah kalau kita jujur dan kita sebenarnya mahu menceritakan tentang perkara ini secara jujur, secara melihat perkara secara objektif, tidak lagi bercakap sama ada saya apolitical. Kita apolitical. Sebab itu saja cara kita ke depan. Maka sudah tentu kita tak dapat mengasingkan peranan ahli-ahli politik dalam perkara ini. Kerana saya memerlukan sokongan. Jadi apabila saya nak sokongan, saya akan momokkan, saya akan create enemy. Saya akan createkan satu perkara yang sebenarnya menakut-nakutkan orang yang sepatutnya saya jadi pemimpin. Jadi apa yang berlaku ialah berlaku pecah belah. Berlaku pecah belah. Kami pejuang bangsa ini. Jadi kami akan jaga bangsa ini. Sebenarnya bangsa kita terancam. Agama kita terancam. Terancam oleh siapa? Terancam oleh kumpulan minoriti ini yang tak seberapa. Jadi sebenarnya ke mana kita ni? Jadi apabila mereka memainkan naratif itu saban tahun, berlaku conditioning. Berlaku satu perubahan kepada minda, kepada mindset, kepada paradigm. Berlaku paradigm shift yang melihat satu sama lain dengan suspicion. Dengan syak wasangka, betul kan ni? Walaupun saya sampai sekarang dengan kawan-kawan saya bila berjumpa dengan rakan-rakan Melayu saya berpeluk sebenarnya, ya, masih lagi begitu akrab. Tapi mereka juga percaya. Jadi kita mula-mula rapat, akrab. Lepas itu kita berpisah. Sekarang bagaimana? Bila kita tengok daripada COVID berlaku pada tahun lepas, adakah berlaku masalah perkauman di Malaysia? Tidak ada. Adakah berlaku apa-apa masalah sekarang ni orang menuduh satu sama lain? Tidak ada. Kenapa? Kerana kita dalam kesusahan. Saudara Fahmi berkata tentang refugee. You know who's refugee now? Our own people in our country telah menjadi refugee. Kita lah refugee mengangkat bendera putih. Satu negara yang makmur, yang kita tahu kita mempunyai pemimpin yang bakal membela kita. Sekarang ini kita mengangkat bendera dan mengatakan saya sudah hampir tiba. Ya, selamatkanlah sisa-sisa nyawa saya yang masih ada dalam diri saya. Kenapa? Kerana masyarakat dulu rapat, lepas itu terpisah, masa ada kemakmuran dan disogokkan daripada ahli politik. Sekarang ni apa berlaku kepada masyarakat? Kita sudah hilang kepercayaan.
kepada ahli politik yang kata dulu dia Superman. Dulu dia Superman, dia boleh mengatasi segala masyarakat punya masalah. Tetapi hari ini dia tak dapat. Jadi siapa yang mengatasi masalah masyarakat? Kita sendiri, bangsa Malaysia. Kita mengatasi masalah. Keluar yang Islam, keluar yang Hindu, keluar yang Kristian, keluar yang Sikh, keluar daripada Sabah, Sarawak, masing-masing membantu buat macam-macam acara. Macam-macam acara. Kerana kita tahu sekarang kita dalam kesusahan dan tidak boleh mempercayai orang yang memecah belahkan kita. Jadi ini perlu kita jelas. Ini perlu kita jelas. Jadi bagaimana ke depan? Saya suka juga menyambut apa yang dikatakan tentang rukun negara. Kerana kita adalah unik sedikit. Perlembagaan kita merupakan sudah tentu supreme law of the country, ya, dan kita memulakan perlembagaan pada kemerdekaan tahun 1957. Selepas itu berlaku 1969 masalah. Tahun 70 kita perkenalkan, Mageran memperkenalkan rukun negara. Juga pada masa kemerdekaan, hari kemerdekaan 13 tahun selepas itu. Rukun negara ni siapa yang buat? 67 orang duduk dalam majlis perundingan negara selama 8 bulan, datang dan buat rukun negara. Tapi hari ini rukun negara itu apa? Di mana gunanya rukun negara dalam diri kita ini? Setakat mengangkat ikrar. Ya, salah satu sebabnya ialah kerana dia bukan dalam perlembagaan. Di India, 160 negara daripada 193 negara di dunia ini mempunyai perlembagaan yang mukadimahnya seperti rukun negara. Yang sudah ada nilai-nilai di mukadimahnya. Ada satu pergerakan. Pada tahun 2017, Dr. Chandra Muzaffar, Datin Paduka Marina Mahathir, ya, yang lain-lain semua, Dr. Syad Faruqi, semuanya cuba membuat satu gerakan, iaitu gerakan rukun negara mukadimah perlembagaan. Ya, 2017. Tetapi pada masa yang sama ada suara-suara menentang, mengatakan tak mungkin berlaku. Ini tak boleh diadakan. Saya nak bacakan dengan cepat sekali. Ya, izinkan saya bacakan dengan cepat sekali. Apa dia objektif rukun negara? Apa dia nilai yang kita nak pegang? Ini dia. Yang pertama, mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, memelihara satu cara hidup demokratik. Yang ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil yang memastikan kemakmuran negara dinikmati bersama secara adil dan saksama. Itu yang ketiga. Yang keempat, membentuk satu sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Yang kelima, membina sebuah masyarakat progresif. Ini pegangan. Ini cara penyatuan. Dan dulu pada tahun 70, ini dianggap satu perkara yang sangat penting. Di belakang buku latihan kita, rukun negara. Di mana-mana saja rukun negara. Kita tahu, kita membesar dengan itu. Tapi sekarang rukun negara mungkin tak begitu penting. Kenapa? Adakah kerana perpaduan tak penting lagi? Ataupun kita ada agenda-agenda lain dan kita kalut dalam pemikiran kita yang cukup rencah dengan berbagai teknik, berbagai muslihat. Itu perkara yang perlu berlaku. Pandangan saya ialah bagaimana kita nak berubah. Itu penting. Bagaimana kita nak berubah. Kita nak berubah ini ialah gerakan kita bottom up. Top down tak ada harapan. Tidak ada harapan buat masa ini. Bottom up dan ubah, sekolahkan ahli-ahli politik ini supaya mereka bukan lagi menghembus api kemusnahan kepada rakyat Malaysia, malah mereka juga mengangkat perkara ini daripada top down turun dan berlakulah perpaduan. Itu perlu kita lakukan. Cara dia nak lakukan begini. Ini forum. Ini forum kita berkumpul, tetapi please trust me. We cannot succeed kalau yang melakukan ini adalah kumpulan-kumpulan minoriti negara. No way. I can write it down for you. Tidak boleh. Yang bolehnya ialah apabila saudara Fahmi dengan ABIM mewakili masyarakat Melayu, mewakili masyarakat agama rasmi negara, agama Islam, membawa satu perpaduan. Saudara Fahmi, saya letakkan ini di bahu saudara Fahmi dan rakan-rakan kita yang akan mengubah corak negara ini. Tidak ada harapan daripada kelompok-kelompok kecil melakukan usaha-usaha. Kerana usaha itu perlu satu kesatuan. Jadi kita mesti bergerak dalam kesatuan dalam kepelbagaian. Unity in diversity. Marilah kita sebenarnya, mari kita raikan. Kita raikan agama-agama yang berbeza. Kita raikan budaya-budaya yang berbeza. Berikan mereka ruang di sekolah. Berikan mereka ruang dalam media massa untuk memperkenalkan agama masing-masing. Memperkenalkan budaya masing-masing. Tidak ada ancaman kepada sesiapa. Dan seperti yang saya kata tadi, ya, dalam saya katakan tadi, kita sekolahkan ahli-ahli politik. Sudah sampai masanya naratif kita ini berubah
daripada top down kepada bottom up, tetapi dengan cara harapan kita untuk mencapai bangsa Malaysia. We have not lost the fight. We have not lost the battle. Bangsa Malaysia masih lagi satu, bukan retorik, bukan satu perkara yang diangan-anganan, tapi satu perkara yang mungkin. Jadi usaha daripada kita semua. Terima kasih. Semua sentimen, hampir semua sentimen Saudara Gucharan, I think Projek Bangsa Malaysia can get behind. We are aiming to tukar sistem feudal yang berpaksikan VIP dan sekolahkan mereka to change our corak and our political system untuk jadikan yang berpaksikan values, impact dan policies. Right, and this is the foundation lah of Projek Bangsa Malaysia. Thank you so much for that. Now on to our last question. In a sentence or two, what do you think the common values that form the basis of Bangsa Malaysia should be? Yang nilai, yang spesifik itu. Pastor Ming. Thank you. So much good stuff here. Our brother Gucharan Singh was so passionate. I was about to stand up and right. So I think the values in the past that we have talked about in our fathers has been unity with tolerance. I think that hasn't taken us very far. I think the value that as moving forward as Bangsa Malaysia, we should be the respect for the individual, regardless of our race, our religion, our economic or social strata. We respect each other because we are flesh and blood. Darah kita sama, merah saja. And so therefore we care for one another. If we don't care for one another, who's going to care for us? China, America? I don't think so, right? I think we need to care for one another and make this Malaysia, this formula work. And this is, I think, the best thought, Bangsa Malaysia, nothing else. And it's not tolerance. I think tolerance needs to go out the window. We don't tolerate one another. We love one another. We love the similarity, the things that are common to each other. And I hear so much today. There's so much in common as we talked about it. I heard Gauri talking about Hinduism, and I think, yeah, a lot of similarity, and Dr. Karma and Gucharan Singh and Islam, of course. And so we focus on the similarity. We focus on respect of the individual and take Malaysia to another level with this new generation of people. I think we forget about that narrative that was before lah, and let's move forward. Totally agree with that. Abang Fahmi, nilai Bangsa Malaysia. Nilai yang ada, saya rasa dalam keadaan sekarang sebenarnya kalau kita nak bicarakan bukan baru. Telah banyak juga kertas-kertas cadangan, buku-buku, kertas kerja dalam yang diseminarkan, yang dibukukan, yang dijadikan sebagai asas panduan. Itu ada. Lebih kepada bagaimana hari ini kita menilai itu sendiri untuk kita implement, untuk kita buat. Maksudnya the time is now. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Jadi ini antara perkara yang saya fikir perlu kita agendakan. Kita kena jadikan sebagai satu daripada kita kata apa, asas kepada perjuangan setiap organisasi, setiap macam kalau di peringkat ABIM sekarang, itulah zikirnya sekarang ni. Istilahnya kalau dikata zikir tu maksudnya kalau tak sebut dan tak ulas itu maksudnya tak sah, maksudnya tak komplit. Maksudnya ada sahaja perkara-perkara yang kita akan bicarakan. Tapi saya nak sebutkan bahawa apa yang kita buat ni juga bukan perkara yang baru juga. Maksudnya apa yang kita buat ni adalah merupakan kesinambungan dan juga continuity apa yang ada. Dan kita tambah baik apa yang perlu kita buat. Saya ambil contoh apabila kita sendiri merujuk pada sejarah. Pada tahun 1971, Datuk Seri Anwar sewaktu memimpin ABIM itu juga dalam dia punya presidential address, itu juga mengungkapkan berkaitan dengan Islam sebagai penyelesaian kepada masyarakat majmuk. Maksudnya waktu itu juga sebenarnya ABIM telah menggerakkan satu agenda penting bagi ini. Jadi kalau kita katakan apa yang kami perjuangkan, apa yang ABIM bawa sekarang ni, kalau Prof sudah sebut tadi 20 tahun apa yang ditunjukkan tadi, saya fikir orang akan bertukar.
pimpinan mungkin barangkali berubah. Barangkali saya sekarang pimpin ABIM, barangkali orang lain pula selepas ni. Sama pada panel-panel kita yang lain. Tapi bagaimana tadi kita nak pastikan nilai itu tetap disambung. Walaupun bertukar orang, bertukar wajah, tetapi kita tetap konsisten membuat perkara ini. Paling penting dalam hal ni, kita jangan melihat ataupun kita inginkan sesuatu yang kita nampak dalam bentuk idea tu, kita nak tengok tak? Kita belum tentu dapat masa, ruang. Kadang-kadang mungkin ada yang dah meninggal dunia. Dalam keadaan kita berjuang itu, kita rasa bahawa ada sesuatu yang kita buat untuk kepentingan bangsa Malaysia. Saya fikir perlu ada satu tindakan yang bersifat kolektif yang perlu dibudayakan. Kalau dibuat seorang, dia akan jadi habit. Dia akan jadi hanya hobi ataupun kata itu culture kita sajalah. Not culture, tapi maksudnya habit kita lah. Maksudnya kalau orang sebut pada saya, Faisal, Net dan lain itu, maka orang tahu dia punya memang akan cakap begitu. Tapi kalau tidak disahut dan tidak disambut oleh rakan-rakan yang lain, saya fikir itu tidak akan memungkinkan ada satu budaya baru. So kita perlukan ethos itu sendiri. Ethos bangsa kita apa? Yang itu kita boleh senaraikan. Terima kasih. Wow. Memperkasa komuniti kita untuk melakukan to make this change. Dr. Karma, nilai bangsa Malaysia. Thank you so much, Harmit. Yeah, okay. Sebagai pengakhir ya, actually I nak backtrack sedikit pada point number 3 tadi sebab saya actually nak kaitkan dengan nombor 4 sebenarnya. So okay, kalau kita nak if you want a religion, the role of religion, the formation of a united bangsa Malaysia, pertama sekali saya rasa bahawa semua pemimpin agama di Malaysia harus menekankan prinsip hak asasi manusia. We actually have to respect human rights, the UN Charter for the Human Rights. So dalam ajaran agama masing-masing, so whatever that we religious leaders teach, our and emphasize in our religious sermons and all, it has to be grounded in the framework of human rights, and also elimination of all forms of discrimination in thoughts, speech, and action. So that is actually the basis, because no one wants to be treated differently. That is, so if we can respect and feel the pain of another community, and also and to eliminate superiority complex, I think that is the most important thing, a big favor that we can do to all Malaysians. Sekiranya semua warga Malaysia boleh memegang kepada prinsip kesaksamaan, that means equality, kepelbagaian, diversity, and keterangkuman, inclusiveness, maka akan lahirlah satu bangsa Malaysia. And I feel that very much, So if we want a united bangsa Malaysia, firstly, we really have to change the way we think, and what we say, be very careful not to have any elements of inequality, and to respect diversity, and to be inclusive. So we consider ourselves all as one, all in one and one in all. That is the only way, in my opinion. Thank you. Staying true to the Buddhist value of breaking the ego and breaking the superiority complex in the individual. I love it. Suresh, Mr. Suresh, nilai bangsa Malaysia. Yeah, thank you. This is the final words. I think the key thing is like what all our leaders have said and all our other members have mentioned, love and respect. I think this is very too critical. But again, the vision of Bangsa Malaysia cannot exist collectively. It won't happen overnight, number one. Number two, it's a distant vision. How many countries have distant vision is a few people who believe in it must come together, number one. Number two, the few people who come together must make other people realize that. That's what we were trying to do in the FGIS, if you notice that. In many of this activity, what we must create is moments of semangat. That semangat, that means that Bangsa Malaysia, that moments we must create. Wow, not bad. All these religious people are coming together. Wow, if they all can do it, why cannot I? Why? Wow, not bad. Okay, this is the feeling that we must create. Because it should not lie in idealistic conceptual papers. It won't happen. It won't happen. Number two, it can have all these amazing platitude speeches that we give in the stages also. That also, to some extent, okay lah, okay, it'll happen. It'll go for somewhere. Third, we can have these little moments of this, like, no, it won't be like this. It has got to be consistently a group of people who believe in these ideals must keep on coming together, and then it'll grow and it'll grow and it'll grow and it'll grow, and finally it may become a reality. So people must see that the realization of these kind of ideals that we're having now can become more pervasive.
I think that is what we must try and do. So NGOs who are very keen and fired up with these ideas must come together. Human beings who are fired up must come together. Then we coalesce together, it'll become a small little pool, which will grow into a lake, which can become a mighty ocean. And this is the kind of stages that we must now develop. Then orang boleh dapat lihat, wow, memang boleh. Ini boleh menjadi satu kenyataan atau satu reality. That's my 2 cents worth. Saya yakin yang biji semangat itu is already planted, and we are beginning to see the gerakan, the birth of a gerakan. And I am looking forward to our near future because I am very hopeful. Puan Gauri, nilai bangsa Malaysia. Last but not least lah, kalaulah orang kata semua rakyat Malaysia boleh ada semangat seperti yang ada dalam panel ini, I rasa we are a beautiful country. Actually semangat itu sudah ada, perancangan pun sudah ada. Ya, kerajaan sekarang telah mewar-warkan tentang wawasan kemakmuran bersama. If you see that document, you know, nobody will ever worry what is Malaysia is going to be, because dia adalah untuk mewujudkan sebuah negara yang stabil, aman, makmur, sebuah negara yang menawarkan kehidupan yang lebih baik untuk semua masyarakat, semua rakyat tanpa mengira kaum. Actually, this is what we want. Segala permasalahan, segala rasa tidak puas hati, dan apa juga perkara yang berlaku di sekeliling kita adalah kerana perasaan bahawa mereka tertinggal, ada kaum yang terpinggir, perkara-perkara begini. Jadi bagi mengelakkan perkara-perkara ini, kita perlu ada guiding principles lah, supaya walaupun apa jugalah yang telah berlaku sebelum ini, if we are going to look at the future for our future generation, the 5 things that I'm going to say lah. Keep race and religion out of politics, ensure multiracialism, equal opportunities for all, and everyone is equal before the law. Kalau perkara-perkara ni boleh di-embedded dalam segala wawasan yang kita laksanakan, kita boleh rancang macam-macam, tapi pelaksanaannya yang sebetulnya itu kalau ada, saya rasa rakyat Malaysia akan lebih selesa hidup dengan lebih aman dan damai kerana masing-masing ada opportunity-nya yang apa yang sepatutnya dia dapat. Jadi tiada lagi ruang untuk dia kata saya tertinggal, saya terpinggir, saya tak dapat itu, saya tak dapat yang ini. Itu sajalah yang apa yang seorang rakyat hendak daripada sebuah negara. Apa yang dia nak. So bawalah pemikiran ini, dan harapan saya lah, setakat kita, sebab mungkin interfaith debates ataupun perkongsian seperti ini kita selalu buat, tetapi mungkin kumpulan yang tertentu sahaja yang mengikutinya, yang menyertainya. Kita perlu bawa perkara-perkara ni ke akar umbi, ke peringkat-peringkat yang memang mereka tidak didedahkan kepada semangat-semangat ini, dan we have to actually membawa bersama supaya everybody think the same. Saya kata kalau di Malaysia ini ada ramai Harmit, ada ramai Gauri, ada ramai seperti Dr. Karma, seperti saudara Fahmi, Pastor Yu, yang bersemangat tadi, Encik Gucaran, memang inilah sangat bersemangat, dan juga our brother Suresh. Katalah satu Malaysia ada orang-orang yang macam ni. Do we have to worry, and perlu tak kita risau? Tidak ada kerisauan. Itulah saya tinggalkan. I will end my sharing dengan harapan saya itulah. Dan rest assured, kita harus bersama berjuang untuk kesejahteraan rakyat kita dan kemakmuran Malaysia. Terima kasih. Thank you so much, Puan Gauri. Mr. Gucaran, nilai bangsa Malaysia. Terima kasih. Saya memang tampak begitu bersemangat dalam isu ini kerana orang Sikh di Malaysia 100,000
lebih kurang 100,000 orang Sikh. Saya rasa ini adalah semangat orang Sikh. Bukan saja semangat saya seorang, tetapi mungkin saya menggambarkan semangat orang Sikh di mana kami mengutamakan kebaikan untuk semua orang. Ya, everybody, goodness for all. Jadi itu semangat yang kita pegang. Dan we are very passionate when it comes to equality, when it comes to helping others, when it comes to treating everybody equally. So itu semangat. Tetapi bergerak kepada moving kepada kata-kata akhir saya nak bermadah. Let me put this in a very different way. Saya nak bermadah. Ini perpaduan ini satu khazanah yang terpinggir. Sebenarnya bukan saja terpinggir, satu khazanah yang terpendam. Betul, Saudara Fahmi, saya setuju bahawa ini bukan hari ini. Kita berpadu ini bukan hari ini. British datang, dasar pecah perintah. Kemudiannya kita bersatu, cukup erat. Lepas itu dalam negara kita dipecah belah. Kita kena ingat, dasar pecah perintah daripada kolonial dan dasar pecah perintah daripada new kolonial. Iaitu pemimpin-pemimpin. Jadi apa yang berlaku ialah kita berpecah belah. Tapi perpaduan itu ialah seperti berlian. Dan saya nak anjurkan kepada semua orang, lihatlah di hadapan dalam lumpur itu, berlian bernama perpaduan ini sedang bernafas. Bernafas dalam lumpur. Bukan tak wujud. Bukan sekarang nak diwujudkan. Sudah ada. Tetapi begitu terpinggir, begitu terpendam. Keluarkanlah berlian ini, cuci, letak, dapatkan kegemalannya semula. Jadi itu penting. Dan cara dia ialah sudah tentu hormat satu sama lain. Kita kena berubah, kita kena bawa masyarakat yang berubah. Jangan harap seperti saya kata tadi, saya ulang. Jangan harap daripada atas sangat. Kita masyarakat perlu berubah, kita perlu bersatu, kita perlu bawa pandangan ini kepada ramai orang. Kerana apabila kita kuat jati diri untuk berpadu, tidak kiralah siapa yang datang, tidak mudah kita dileraikan, tidak mudah kita dipatahkan begitu. Banyak blueprint, blueprint banyak, blueprint perpaduan, kemakmuran, tapi apa yang berlaku? Hari ini saya baca blueprint, bila saya keluar pemimpin saya bercanggah. Dia bercakap benda yang lain. Saya baca blueprint untuk berpadu, tapi pemimpin itu juga yang bercakap biar pecah belah. Jadi masyarakat sudah confused, sudah berkonflik dalaman. Jadi ini perlu kita betulkan. Sekian, terima kasih. Okay. Thank you so much, semua panel. I feel it is only fitting if we take a moment to say a silent prayer for Malaysia and for all of those suffering in these troubled times. Yeah. Thank you so much, panel, dan especially semua yang joined us on Facebook today. Saya ingin extend jemputan untuk live stream esok. We have a fundraising for the crisis of COVID in our country. I hope everybody will be able to tune in. Thank you so much again, the panel, for such a wonderful dialogue. I really enjoyed it myself. And I hope to see everyone tomorrow. Okay, salam bangsa Malaysia. Thank you. Good night. Thank you so much. Thank you. Jumpa lagi. Thank you very much. Jumpa lagi. Thank you. Bye.